ईश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु माने की जाना ने भाई? गुरु माने अंधार जाना, रु माने जुती हाथे धरी जिए दिए पोहरर गति सेही जना गुरु आमार शंकर शिरोमणि। आद्य गुरु पिता माता पिछे शिक्षा गुरु परम ज्ञान दिया जनक बोले श्रेष्ठ गुरु। शंकर देवे जाना आमार परम गुरु। विद्या हेनु अजर मर पाखी लगा कार जेन लक्ष्य आछे तार धर्म अर्थ काम मुख्य जाहार फसल। कृष्ण विद्या कोनो मूल्य नाई लोभिलेও सेही विद्या धिताते हेराई। गुरु तो शरण लोआ भकत भयाई। गुरु माने आंधार जा
কৰি দিয়ে দিয়ে পোহৰৰ গতি সেহি জনা গুৰু আমাৰ শংকৰ শিৰোমণি। কাশী গংগা গয়া বৃন্দাবন মথুৰা জগন্নাথ হাততে পাবা ইহ পৰলোকে হৈবে কল্যাণ গুৰুত আশ্ৰয় লোৱা ও মনাই গুৰুত ভকতি ৰাখা। কাশী গংগা গয়া বৃন্দাবন মথুৰা জগন্নাথ হাততে পাবা ইহ পৰলোকে হৈবে কল্যাণ গুৰুত আশ্ৰয় লোৱা ও মনাই গুৰুত ভকতি ৰাখা। গুৰু পৰম ধন গুৰুতে লোৱা শৰণ গুৰু বিনাই সকলো অসাৰ গুৰুত ভকতি সৰ্বদা ৰাখিয়া নিষ্কাম ভকতি কৰা ও মনাই ভকতিৰ ফল খোৱা। কৃষ্ণ